अभी हम लोग आ गए हैं एकदम देखो যেন মনে হয় কাশ্মীর লাগছে আমরা কাশ্মীরের মধ্যে চলে এসেছি ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमान आ गए हम कहाँ একটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না, খালি উড়ছে দেখতে পাচ্ছি। না দেখতে পাচ্ছি গাছের মাথা মনে হয় এই গাছটা। আচ্ছা এই জায়গাটা খুব স্লিপারি আছে অভিজিৎ দা, এই যে এই জায়গাটা একটু देखे आज प्रचंड स्लिप আছে, स्लिप है थोड़ा संभाल के आइएगा। तोला दीजिए थोड़ा स्लिप करेगा जूता लेकिन ठीक ठाक है, स्लिप करेगा दादा संभाल के तोला दिया बस चलो আমি আছি এখানে ছোট বড় বুঝলে ভালো লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ আর ঠিক আছে এটা আসলে কেমন আছে सामने भी और लोग आ रहे हैं, तो लोग बहुत से आ रहे हैं, तो दूसरा कश्मीर हो गया पूरा कश्मीर वादिया। वाह वाह सब ब्यूटी। এখন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এই উপর থেকে আমরা নেমে এলাম একদম লাস্ট বাড়িটা। ও আজকে থেকে আমরা নেমে এসেছি, মারাত্মক পিকচার। উফ কি জায়গা, উফ এখানে ছিলাম একদম
ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है तो पूरा पूरा फ्रीजिंग है उधर, पूरा बर्फ, बाकी का पूरा टोटल बर्फ। Now we are very near to Dhotrey. We are 3 friends from volleyball ground. धोतर चोर अरे मेरा धोती बड़े ब्रावा